ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଟି ଜବ୍ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦରମା ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି +2 +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମିନିମମ୍ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କ'ଣ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, କେତେ ଦରମା ଅଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛି, କ'ଣ ଜବ୍ ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକିନିକି କରି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲେ ଯାଇକି କେଉଁଠି କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ ତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର CDVO ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ এই ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜବ୍ର କାଟାଗୋରୀ କ'ଣ ରହିବ। ନା ଜବ୍ର କାଟାଗୋରୀ ରହିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ରହିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 18 ଡିସେମ୍ବର 2024। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାନ୍ତି, ସେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଉ କି ଅଫିସର। ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ VI with experience in NPCPB. For more information about educational qualification, please check notification PDF. ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ NPCBରେ। ଅଧିକ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ, ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 55 ବର୍ଷ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 3 ବର୍ଷ, ST SC PWD ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 5 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 5 ବର୍ଷ, PWD SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 15 ବର୍ଷ। ଫର୍ ମୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଇଟ୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ରହିଛି। 10,000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 32,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ ମନ୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ବାବଦରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ନୋ ଫିଜ୍ ରହିଛି। ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫିଜ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
एबे चलंतु देखिबा सिलेक्शन प्रोसेस आज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट कैंडिडेट सिलेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पिला माने हमें या पूर्व देखिले कि डायरेक्ट इंटरव्यू हेबो। तो से आपण मैंने जो मैंने भी अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इंटरव्यू पाई डका हम। इंटरव्यू रे जो मानकर भल हम डॉक्यूमेंट जो मानकर ठीक थी से माने ही ए जॉब रे सिलेक्शन हेबे। एबे चलंतु देखिबा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट उपरे। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैला क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एबव मेंशन सर्टिफिकेट माने जेतिकी क्वालिफिकेशन मागिछि ताठू अधिक जदि आपण माने पाठ पढिचंती ताहले ताठू से सर्टिफिकेट तापर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ जो इंक्लूड हेतिबो सर्टिफिकेट टू रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी एक्सपीरियंस। जदि आपण मानक पाखरे कोनोसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थाए ताहले आपण से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी देकी आवेदन करि परिबे। तो पिला माने एबे चलंतु देखिबा लास्ट डेट केबे अछि ना ऑलरेडी स्टार्ट हे सारी छी हमर अप्लाई डेट आ लास्ट डेट अछि 18 डिसेंबर 2024। एठी गोटे देछि इंपोर्टेंट नोटिस beware for submit the application form because by type the deliver incomplete form is not allowed by the authority, so before the last date apply the form। कहूची कि कौनसी इनकम्प्लीट हेइथिबा फॉर्म को एलाउ करिवे नाही आउ डेट रो पूर्वरु पहुंची थिबा एप्लिकेशन को नजर को निया जिवो। एबे चलंतु देखिबा हमरो इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन। ए नोटिफिकेशन रे हमें जदि क्लिक करिबा ताहले हमें सब जिंस देखि परिबा। तो एबे चलंतु देखिबा हमें एई जॉब टी आपण मानकर निज मोबाइल रे केमिति देखि परिबे। तो पिला माने ए जॉब टी आपण मानकर क्रोम ब्राउजर रे आपण माने निजे देखि परिबे। तो समस्त पाखरे तो क्रोम ब्राउजर अच्छी क्रोम ब्राउजर को जीवे सेठी क्लिक करिवे गोटे सर्च बार थिबो सेठी क्लिक करिवे www.govjob.in क्लिक कले एमती इंटरफेस आसीबो। आउ आपण माने सबु जिनिस टिकी निकी करी निज मोबाइल रे निजे देखि परिबे आउ निजे देखिकी अप्लाई करि परिबे। तो पिला माने ए वीडियो रे मु जहाँ भी कहली जहाँ भी इनफॉरमेशन आपण मानकु देली से सबू एथिरे अछि बा आपण माने निज क्रोम ब्राउजर रे देखि परिबे। तो एबे चलंतु आमे इंपोर्टेंट लिंक रे क्लिक करिकी देखिबा। तो पिला माने एबे हमें इंपोर्टेंट लिंक ऊपर जो क्लिक हियर लिखा है सेठी क्लिक कले आमे कोठी पोस्ट बाहरी छी केते पोस्ट बाहरी छी एप्लिकेशन रो फॉर्म सबु जिंस आमे देखि परिबा। देखंतु एमिति तळकु स्क्रॉल कले हमकु सबु जिंस मिली जिवो। निज मोबाइल रे घरे थाई कि निजे अप्लाई मध्य करि परिबे। देखंतु तो आशा करी वीडियोटी आपण मानकु निहाती भल लागिथिबो ताहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करबा पई जमा भूलिबेनी। पुणी देखाबा गोटे नुआ वीडियो रे नुआ अपडेट सहित से पर्यंत रहउची।